नमस्कार आजिर एही स्वतंत्र आलोचना को स्वागत। गुजरातर प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर ना तो आम समस्ते शुणीचे किंतु भावंतुता एही पवित्र मंदिर गर्भरे एमिति केउ रहस्य लुचि रहिथिला जहा शताब्दी शताब्दी धरी बड़ बड़ वैज्ञानिक और ऐतिहासिक मानंकु भी आश्चर्य करि आसिछि। आसंतु सीधा सड़क सेही रहस्य भितरकु जिबा। गोटे विशाल लुहा मूर्ति आधुनिक पदार्थ विज्ञानर शह शह वर्ष पूर्वरु शून्यरे भासुथिला। शुणिबाकु पूरा असंभव लागुछि ना? माने बिना कोनोसी सहारारे गोटिए ओजनिया लुहार मूर्ति केमिति शून्यरे रही पारिबो। ठीक अछि, आसंतु एही किंबदंती आउ विज्ञान भितर थिबा लुचकाळी खेळकु टिके गभीर भावरे बुझिबा। तेबे मूल रहस्यकु जिबा पूर्वरु एही स्थानर पवित्रता विषयरे टिके मने पकाई देबा निहाती जरूरी। ज्योतिर्लिंग हेउछि भगवान शिवंकर एक अत्यंत तेजोमय आउ पवित्र स्वरूप। भारतरे थिबा 12 गोटी पवित्र ज्योतिर्लिंग भितरु सोमनाथ हेउछि प्रथम। तेणु एहार धार्मिक महत्व केते गभीर ताहा आमे समस्ते बेस भल भावे जानिछे। विभाग एक असंभव घटना। सोमनाथर एक प्राचीन चमत्कार। एबे देखंतु, स्थानीय किंबदंती अनुଯାयी प्राचीन कालरे सोमनाथ मंदिरर मूल ज्योतिर्लिंगटी संपूर्ण लोहारे निर्मित थिला। किंतु सबुठु बड़ चमत्कार कथा हेउछि एहा उपरे किंबा तळे कोनोसी भी सहारा नथाई संपूर्ण स्थिर भावरे शून्यरे भासुथिला। टिके आखि बंद करी कल्पना करंतु तो, एते उजनिया गोटे लह मूर्ति गुरुत्वाकर्षण बलकु संपूर्ण रूपे एड़ाई देई पवनरे एकदम स्थिर होई रहिछि। सतरे कोनोसी जादुठारु कम लागुनी ना? विभाग 2 आक्रमणकारींका आविष्कार असंभव घटनार प्रत्यक्षदर्शी। एबे आपण माने हुए तो भाबुथिबे या केवल गोटे मनगढ़ा कहानी। आदौ नुहे। जदि आमे इतिहासर एकादश शताब्दी आगकु दृष्टि पकाइबा, सेतेबेले तुर्की शासक महमूद अफ गजनी निजर सामरिक अभियान समयरे भारत आसी सोमनाथ मंदिररे पहुंचीथिले। आ मजा कथा हेउछि तांको साथीरे आसीथिबा ऐतिहासिक माने ही निज आखिरे देखिथिबा एही अविश्वसनीय दृश्यकु लिपिबद्ध करि जाइछन्ति। एवं एहा एकदम स्पष्ट भावरे दर्शाउछि जे जेतेबेले सेही आक्रमणकारी माने मंदिर भितरे पसिले शून्यरे भासुथिबा मूर्तिकु देखि सेमाने पूरापूरी स्तब्ध होई जाइतिले। गजनी सांगे सांगे सेही मूर्ति आउ खजानाकु लुटिबाकु निर्देश देले। किंतु आश्चर्यर कथा देखंतु, तांकर बलशाली सैन्य माने निजर पूरा शक्ति लगाई देबा परे भी सेही भासमान मूर्तिकु टिके भी हलई पारि नथिले। भाबंतु तो, गोटे शत्रुपक्ष जे कि निरपेक्ष प्रत्यक्षदर्शी सेमाने भी एही घटना देखि विश्वास करि पारि नथिले। शेषरे बहुत कसरत परे किछि उपाय न पाई सेमाने मूर्तिटिकु भांगी देबाकु बाध्य होइथिले। वर्तमान स्वाभाविक भाबरे गोटे बड़ प्रश्न उठुछि। मूर्ति तो भांगीगला, किंतु सेही अमूल्य ज्ञानर रहस्य प्रकृतरे कौन थिला? आमर प्राचीन स्थपति माने केमिति गुरुत्वाकर्षण बलकु मात देइथिले? एहा कोनोसी जादू थिला ना एहा पछरे किछि अति उन्नत विज्ञान लुचि रहिथिला? विभाग 3 शून्यरे भासिबार विज्ञान किंबदंती पछर इंजिनियरिंग। एबे आसंतु एही आलोचनार सबुठारु रोमांचकर पर्यायकु। जहाकु लोके जादू बोली भाबुथिले ताहा थिला प्राचीन भारतीय धातु विज्ञानर एक चमत्कार उदाहरण। वर्तमान सबुठारु मजादार कथा हेउछि एही वैज्ञानिक प्रक्रियाटी। वैज्ञानिकमानंक मतरे एहा एक उन्नत चुंबकीय लेविटेशन प्रणाली थिला। केमिति? प्रथमे मंदिरर छाता उपर एक विशाल लोडस्टोन माने एक शक्तिशाली चुंबकीय पत्थर खंजा जाइथिला। द्वितीयरे तळे थिबा लोह ज्योतिर्लिंगटी निजे मध्य गोटे चुंबक परि कार्य करुथिला। आउ तृतीय तथा सबुठार मास्टर स्ट्रोक थिला बिस्मथ नामक एक डायामैग्नेटिक धातुर व्यवहार। एहार एक पतला आस्तरण चुंबकीय शक्ति को एमिति बैलेंस करुथिला जे मूर्तिटी ना उपरकू टाणी हेउथिला ना तळुकू खसुथिला, पूरापूरी मझिरे स्थिर। एठारे आमे पौराणिक विश्वास आउ वास्तव विज्ञान भितरे थिबा फरकू टिके देखिबा। गोटिए पटे रहिछि प्रचलित विश्वास स्यमंतक मणि, जहा विषय कुहाଯାଏ जे एहा सबु इच्छा पूरण करे। अन्यपटे रहिछि वास्तविकता बिस्मथ धातु। वैज्ञानिक माने अनुमान करती जे सेही पौराणिक मणि भितरे ही बोधुए एही बिस्मथ धातुकू बहुत चालाकीरे लुचाई रखा जाइथिला। माने लोकंक आखिरे जहा एक चमत्कारी मणि थिला ताहा प्रकृतरे एही शून्यरे भासिबा व्यवस्थाकू स्थिर रखुथिबा गोटे साइंटिफिक स्टेबिलाइजर थिला। सेहीपरि आउ गोटे गुजब थिला जे मंदिर उपरे थिबा सेही लोडस्टोन बा चुंबकीय पत्थर पाखरे आल्केमीर गुण अछि। माने एहा लुहाकू सुनारे बदली देई पारिबो। किंतु वर्तमानर विश्लेषण कहुछि प्रकृतरे सेही विशाल पत्थर उपरे संभवतः एक सुंदर सुनार प्रलेप दिया जाइथिला। सेही चकचक करुथिबा सुना प्रलेपकू देखि लोके भाबिनेले जे पत्थरटी सुना तियारी करुछि।
ବିଜ୍ଞାନକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କେତେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ମିଶାଯାଇପାରେ ଏହା ତାର ଏକ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ। ଏହି ପୂରା ସିଷ୍ଟମର ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦିଗଟି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବିନା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରି ଏତେ ଜଟିଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ସେହି ଲୌହ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗଟି ବୋଧହୁଏ ମହାକାଶରୁ ଖସିଥିବା ଏକ ବିରଳ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡର ଖଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯାହାର ନିଜସ୍ୱ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଗୁଣ ଥାଏ। ଏଥିରୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟମାନେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ କେତେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଥିଲେ ଆଉ ତାହାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ରୂପେ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିଭାଗ 4 ଦୃଢ଼ତାର ଏକ ପରମ୍ପରା, ବିନାଶ ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଏତେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଏହାକୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି। 11ଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମାହମୁଦ ଗଜନୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ଦୃଢ଼ତା କେବେ ହାର ମାନିନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶତାବ୍ଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ରାଜା ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ୍ଦିର ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଉ ପୁଣି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ଯାଇ 1995 ମସିହାରେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁଥିବା ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ସୋମନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା, ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ ସେଠାରେ ଥିବା ନୂଆ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗଟି ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହା ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସୁନାହିଁ। ଭୌତିକ ରୂପରେ ସେହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ଚମତ୍କାର ଆଜି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ନାହିଁ ସତ୍, କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ଥପତିମାନଙ୍କର ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜ୍ଞାନର କାହାଣୀ ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଜି ବି ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଆଲୋଚନାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ହେଉଛି ଯେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ସେହି ଭାସମାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଗଭୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଏହା ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ସବୁଠୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯଦି 11ଶହ ଶତାବ୍ଦୀର ଗୋଟିଏ ଭାସମାନ ମୂର୍ତ୍ତିର କାହାଣୀ ପଛରେ ଏମିତି ଏକ ଉନ୍ନତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଲୁଚି ରହିଥିଲା, ତେବେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଆମ ଇତିହାସ ଆଉ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏମିତି ଆହୁରି କେତେ ଅଲୌକିକ ଚମତ୍କାର ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଉ ଯାହା କେବଳ ଆମ ବୁଝିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ହୁଏତ ଆଗକୁ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟିବ। ଏହି କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତା ସହିତ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଶିଖିବା ଏବଂ ଜାଣିବାର ଏହି ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।